प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय में आपण स्वागत जनाए। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज जो प्रसंग में प्रभु वाक्य ध्यान करवा आलोच्य प्रसंग होछि न जीवार बाट नाही, न जीवार बाट नाही, जीवाको पड़िबो ही पड़िबो। क्यों मान को जीवाको पड़िबो? जो प्रभु जीशु ख्रीष्ट को निजर व्यक्तिगत त्राणकर्ता भाव ग्रहण करिसंती, बाप्तिस्म नहीं, पवित्र आत्मा पाई, से तो अन्य कति के जीवाक पड़ो ही पड़ो। प्रभुकर वाक्य कहवाक जीवा अन्य बाट ना, अन्य ऑप्शन ना। से तो जाऊँ जातु मु जीविनी मु कहीं जीवी सेटा नुह। आप जो देखिए प्रेरित तार प्रथम अध्याय 8 पद लिखा जाए, किंतु पवित्र आत्मा तुम अवतीर्ण हुए तुम्हें माने शक्ति प्राप्त होबो, आउ जेरूशलेम समस्त यहूदा प्रदेश और समीरण पुणी पृथ्वीर प्रांत पर्यंत सुधा मोहर साक्षी हेबो। माने जो माने पवित्र आत्मा को पाई न जीवार बाट आउ नाई। आमे खाली गीत गाई गाई बसीचु, खाली सुसमाचार को नहीं प्रति गाँ को जीवा एबे पर्यंत मंडली बाहरीनु गाँव बाहरीनु, खाली गीत गाउछु ना मिछ गाउछु मु जाने ना। आमको जीवाक पड़ो, न जीवार बाट नहीं। जदि आपण प्रभु जीशु ख्रीष्ट को ग्रहण करछंती, पवित्र आत्मा को पाई आपण को जीवाक पड़ो, घर बाहर पड़ो, अन्य को कहवाक पड़ो। आपण जानती कि न जीवार बाट नहीं, जीवाक पड़ो। आज पर्यंत आम देशर लोक मैंने पर्यंत सुसमाचार शुणी पारि ना, कारण आम जाना आम कही ना। आम जहाँ भी आत्मिक दान वरदान पाइछु आम चर्च रे खाली आम देखु मु भाववाणी कहूँ, मु परभाषा कहूँ, मो आत्मा चिन्हुची, मु उपवास करुच्ची, मु गीत गाउची, मोर टैलेंट अच्छी। ये सब केवल आमर चर्च भितर ही देखा, बाहर कौन आमर जेते संगीत दल भितर एक, जेते कला कौशल भितर एक, खाली चर्च आसवा गीत गाइबा नाच करिबा प्रहसन करिबा, केबे बाहर को जीवे। पवित्र आत्मा प्राप्त व्यक्ति से बाहर को जाए, तार कर्म क्षेत्र से जो कार्य करे, तार ऑफिस ही पारे, तार व्यवसाय केंद्र ही पारे, से जो ठीक भी जाए से नीरव, कारण पवित्र आत्मा भितर अच्छे से नीरव रही न पारे। आपण न जीवार बाट नहीं। प्रिय भाई भणी माने आगामी समय भारत वर्ष रे घोर ताड़ना आसवाई जाउछि, आउ एटा सुसमाचार प्रचार गोटे माध्यम हेबो। जेबे जेबे ताड़ना आसी मंडली बलिष्ठ होइछि, मंडली सक्रिय होइछि, आत्मा लाभ होइछि, विश्वासी माने वृद्धि पाई। तो भारत में एवं शेष पर्यायर जो ताड़ना हम से ताड़नार फलस्वरूप मंडली लोप हम ना, मंडली बलिष्ठ हम, मंडली सक्रिय हम। किंतु आपण को ताड़ना मध्य जीवाक पड़ो। प्रेरित 1 पर्व 8 पद प्रभु कहले जाओ, कि तो मैंने जाऊ ना, एमाने बसी रही कौटी जेरूशलेम रे। तेणु 8 पर्व 1 पद प्रभु उल्टाई देले, 1:8 को 8:1 कले लेखा जाउछि कोन, साउल तांको प्राणनाश सम्मत थिले, से दिन जेरूशलेम रे थिबा मंडली प्रति अतिशय ताड़ना घटिल। एबे जाय ताड़ना आसी नै, ताड़ना आसीबो, तापर से ताड़ना कोन हबो, अतिशय ताड़ना हबो घटिला। सेथिरे प्रेरित मान को छडा अन्य समस्ते यहूदा प्रदेश और समीरण अंचल चारिआडे छिन्न भिन्न होई गले। लोक माने छिन्न भिन्न हेबे, लोक माने ट्रांसफर हेबे, लोक माने गाँ छाड़ी के पळेबे, शहर को पळेबे, शहर लोक गाँ को पळेबे, विभिन्न स्थान को लोक छिन्न छत्र हेबे। किंतु तापरे कोन हबो, 4 पदरे
ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ ସୁସମାଚାରର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ। ସୁସମାଚାର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ। ଏବେ ତାଡ଼ନା ଆସିଲେ ଆମେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ନୀରବ ରହିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉଠି ଯିବୁ ସେଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ଯୋଉଠି ଯିବୁ ଆରାଧନା କରିବୁ, ଯୋଉଠି ଯିବୁ ସାକ୍ଷ୍ୟମୟ ଜୀବନ କାଟିବୁ। ଆମର ନୀରବତା ହିଁ ଆମର ପ୍ରଚାର ହେଇପାରେ। ସବୁବେଳେ ଖାଲି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର ଆଚରଣ ଆଉ ଉଚ୍ଚାରଣ। ଯୋଉଠି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ। ନ ଯିବାର ବାଟ ନାହିଁ, ଆମକୁ ତ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଆମକୁ ତ କହିବାକୁ ପଡିବ ହିଁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଡକାଯାଇଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣର କାରଣ ହେବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାରଣ ହେବା ପାଇଁ। ଏବେ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ କହିପାରିବା। ଆମର ସ୍ୱରକୁ ଦଳା ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମର ସ୍ୱରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖନ୍ତୁ, ପାଦକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଖକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କହି ଚାଲନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣ କହିଲେ ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପଦେ କଥାରେ ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ। ଏବେ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଆପଣ କହିପାରିବେ। ନ ଯିବାର ବାଟ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ଆପଣ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ପହଞ୍ଚାଇବାର ମାଧ୍ୟମ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି? ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ନିକଟକୁ ଆଣିବା। ଆମେ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ଧକାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛୁ, ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆଣିବା। ହୁଏତ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୃହ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀ ବଳିଷ୍ଠ ହେବ, ମଣ୍ଡଳୀ ସକ୍ରିୟ ହେବ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣ ସେୟା ଦେଖିବେ। ନ ଯିବାର ବାଟ ନାହିଁ, ନ କହିବାର ବାଟ ନାହିଁ, ଆମକୁ ସାକ୍ଷୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତାଡ଼ନାରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱର ହଉ ପଛେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣାଯାଉ। ଆପଣ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୀବିତ ଲୋକ କଣ ହୁଏ? ସେ ନୀରବ ରହି ନପାରେ, ସେ ନୀରବ ରହି ନପାରେ। ତାଡ଼ନା ଆସୁଛି, ପ୍ରେରିତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ନୀରବ ରହି ନପାରୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଯେରେମିୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦାହକାରୀ ଅଗ୍ନି ଥିବାରୁ ମୁଁ ନୀରବ ରହିପାରୁନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାରର ଆତ୍ମା, ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଭିଂ ସ୍ପିରିଟ୍, କୋଉ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାଣୁ ହେଇ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା ହେଇଥିବାରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମର ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।